Tipra sarokni constitution solution man thai sok chainati koglam unglaikha abo haike kabangma media roga awayengni tong tabuk sung sini dofa Tipra sarok dofa constitutional solution ni bagai man thai sanai jong yoknani ingkai bobo hai tabuk i haparo je koglam salaimani Home Minister by Koglam Saliman Logoni Tamo Bom High Opinion Nini. Avokahangkok Singonek Bosso Duire Sini Tipra Sarumni Constitution je Ragnotri je Kok Salimani Onek Borumni Kokno Konaka Kinto Au 2021 ni age থেকে তাবুক যে বর্তমানে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে যে মথা খাজাকা অমথা রক যে কনস্টিটিউশন রাজনৈতিক তাবুক আন্দোলন খালাই তাবুক এডিসি হাপাঙ্গ আবুনি পরে টাকলাই যে 2023 নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন বরক 14টা সিট মাংখা ও কাইসা লাইবুমা 13টা সিট 13টা সিট সরি 13টা সিট আবো কিন্তু লাইবুমা তাবুক সাগজরা ত্রিপুরা রাজ্য যারা যে জনজাতি হই যারা আন্দোলন খালাইফैनाय রক বরক বিধানসভা নির্বাচন মহাকে কতর কেব সিট মায়াকো কিন্তু অবন প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য সিনি মহারাজনি নেতৃত্বে মাংখা আবো খুব কাহাম কক কিন্তু আবনো তুইনো তাও মহারাজনি নেতৃত্বে মিয়া সংখনা কাটামো 8 মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাই সিনি দফানি হামনানি চানানি অ বিষয়নতই বাহিকে সিনি সামগ্রক মানে তাম হনাই বন চানানি বাকি যে কগলাম সালাইমানি ও কনস্টিটিউশন রাজনৈতিক কগলাম সালাইমান আবো কাহাম ককনো কিন্তু আবো মোটামুটি কেন্দ্রীয় সরকার আং টিভিনি পর্দা বা বিভিন্ন মিডিয়া রগ যে খানাকা খানাউইনা আং সানান নাইও ও জাগাও যে বিষয় রংন তুই ওখানে নাঙানে আবংখা আং যতটুক আনি ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন আবংখা প্রথমত নং জাতিনি সত্তা বিকাশনি বাকি সামুং খালাইনা থাঙ্কা হাঙ্কাই প্রথম ন এডিসি গভর্নমেন্ট ন পাওয়ার মারানাই অ পাওয়ার না থাঙ্কা হাঙ্কাই আজাগা প্রথম ন অর্থনৈতিকনি বিষয় আবংখা ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি দরকার ও ডাইরেক্ট ফান্ডিং রেখাইছে কিন্তু আগিরগো সিংনু খতামো আসুক বছর দইরা রাজ্য সরকারনি দারাই রাং সপাইমানি বাই কিসা থংজাগৈ দङ তামো যে সময় রাং সপাইনানি কক রাং রজাই গিয়া যে জায়গাও রাং মানানি কক মাইয়া আমো হাইকেন সাম টাংনানি ক্ষেত্রে একটা বাধা সৃষ্টি আবনি বাগৈনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি দরকার অব যে আইনো টঙ্গই এডিসিনো পাওয়ার রই বিনি যে তাম হনাই বনো ট্রেজারি রুল চালু খালাই বনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং ব্যবস্থা খালাইনেন আবংখা মূল ক আবনি পরে তাবুক সাইমিয়া বমতুই জানি খালাইনো কক সালাইকানি সিংখানাও আবো খুব কাহাম কক কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাবুক যে খরকচা বরং রউই যে ইতিমধ্যে ন কাইসা রিপোর্ট পেশ খালাইনি বাকি যে সামানি আবরক বুসুক জরাতে আগগ্ন আগখাইতো চানাই এবং রেখাইতো চানাই নিশ্চয় যে আলোচনা খালাইতংমানি বা সিনি বড়রংনি যে তাও এডিসুটাই বক খালাইনি থাঙ্কা হাঙ্কাই জনজাতি রংনি বাকি উন্নয়ন খালাইনি থাঙ্কা হাঙ্কাই অ জায়গাও এডিসিনো আগে ক্ষমতার জায়গা ক্ষমতার না নাংনাই ক্ষমতা রই অর পুলিশ রুল
बिनि ব্যক্তিগতভাবে তৈরি मा खालायनाय तेजारि रुल चालु मा खालायनाय थाइसिंखौबो आं साका आबोनि परेसे सिनि जाति रंनि बागै जे सामुंटांनानि खेत्रे एडिसि गभर्नमेन्ट बो सामुंटाङै माने आरो ताइ किसे संजुन खालायनायनि बागै नां सावानो एडिसि जे आगिनि एडिसि एरिया खाजागमानि आबो किसु किसु हयतो खापुर किसुटा एदिक सेदिक रगन खाना होने आं मने खालायो कारण जों ताबुकसो नुगौ कुनु कुनु जागायाव हिउज ट्राइबेल रक बसबास खालायो बर ताबुकबो एडिसिउ खबजा गैया जेनारेल रगो खबजा गै दङ उ जागा रंनो टुबुय ताइकिसे एडिसिनि जे एरिया रंनो आबो रंनो एडिसि एरिया खावै बनो पावर खांकै सबसे काहामनै हिने आं मने खालायो ताइ ताबुक साक जरा जे खनाय जंमनि मिया पर्यन्त जे टीवी पर्दा रगो नुखा महाराज भाई जे आलोचना चलिलेमनि एवं सोशल मीडिया रगो नुखा आं महाराज बो सामाजिक सन्मेलन खालाय साका आबनो तैने आलोचना आंखा निश्चय काहामको आं निश्चय सिनि जे महाराजा प्रदीप किशोर अ विषय रंनो तै सिनि जनजाति रंनि बागै जे काहामनि बागै सामुंटांनायनि बागै जे आलोचना खालायमाने आबो खूब काहाम एवं बन आं खुलुमुं जानगो धन्यवाद जानगो अब हाइकेनो सिनि जातिनि सामुं खालायथों अकक साइनो ताबुक थाजिंगो तो साका जे एडिसिनि फाताराव तिप्रा सारक दं गोबांमा किन्तु बरक जेनेरेल खबजगै थांबाय क्या ताबुकनि कगनि बज्राव अंके यां एडिसिनो ताबुक नों साका बिनि एडिसिनि आलादा पुलिस ताबुक लैंड राइट पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन आब्रनो तैले नों बबाहाय बुसुक डिपार्टमेंट तामो खलाइके एडिसिनि बा तिप्रासा एडिसि आमसे तंनाय रंग बागै काहामंनाय बबाहाय निनि वान सुकमु अवरंनो तै हिंके आं आनि व्यक्तिगत वान सुकमु हिंके और प्रथम न आं थाइसिंगो साका बन अधिक क्षमता रेखा रेमानि बिसिंगो बिनि प्रथम न तंनाय नांनाय साइसुं सामुंटांना थांका हंके बिनि डाइरेक्ट फंडिंग नि कक्ट साकाबले और डाइरेक्ट फंड मामानि बिसिंगो हयतो आजागा आइन कानून तामो खलायना नांनाय आबो सेंट्रल गवर्नमेंट आपनि खलायनो खलायथों आपनिखिनो खलायजागनाय किन्तु आजागाव ताबो सिकिउरिटिनि विषय दं बिनि निजेस्व जे अकनतै सिनि तो दफा गोबां अ दफा रंनो बेबांनो नायकलनानि थेके आरम्भ खालायै आजागाव निनि रां फैसानि दरकार दङ ओंखाय डाइरेक्ट फंडिंग दरकार ओंखा किन्तु अ जागाव ताइ किसेखाय आं सानन नायो जे शिक्षा विषय ओंखा अ जागा मूल रकम दं आं नुकमानि बिसय आं साइमामन बिसिंगो तामो किसु जुनियर बेसिक एडिसि एरियानि आबो सिमि क्षमता रैजा किन्तु अ जागाव दरकार दङ एडिसि एरियाव जतता बिनि कलेज থেকে आरम्भ खालाय निनि स्कुल जूनियर बेसिक सिनियर बेसिक बा हाई स्कुल अ जे शिक्षानि जे काठामो दंमोन एडिसिनि बिसिंगो खबजागमोनि आबोनो फुलफिल एडिसिनो क्षमता मारनाय रेखा हंकाइसे सिनि जनजाति रंनि शिक्षानि क्षेत्रे उन्नयननि क्षेत्रे सामुंटांथिनि एडिसि गवर्नमेंट सामुंटाङै माने अबंखानि मूलको आनि व्यक्तिगतभावे आनि मतामत आबो कारण
aboro khobjagi hankai sing tabuk bo sini kunu jagao sini edisi area bisingo school tongu ঠিক no master masa o master bo maso koibar waisada wani tangkai paikya school ঠিক মতো চলিয়া এডিসিন থিনি যদি অপাওয়ার খাঙ্কাই বিনি ডাইরেক্ট পাওয়ার যদি তংখাঙ্কাই বাবনো নাইকলন ক্ষেত্রে বিনি সুবিধা আং নাই এনে আং মনে করি Tipra Motha BJP bai hapang khakida sa na manthai maya sak sabak khlai thangnai abuda bo bahagin phirok আও আবো কিছু আনসুকনানি বিষয় হতো কারণ जोंथाय किसे ओ जागाव थानाय बिगत 5 বছর नुखा रेनाय हिनै बीजेपी गभर्नमेंट किन्तु आईपीएफ दिन जुतत लांगै मन्त्रित्व रखा आरो थांगै थांमानि परे निनि যারা মন্ত্রিত্ব মানায় বা ত্রিপুরা नि जे तामहन आईपीएफ नि कलक कतर मंत्री नाय रक बा प्रेसिडेंट बंगनि चेयरमैन तंग नाय रक आरो थांखाय बरक आउ खलाय तंगो अखय तंगो कि मॉडलिटी कमिटी दा हनताम जानि कायसा खाका हनै सावै आबो उंनाय हनै सावै बरंनो बुखुगो नील थेपाय तनि रेखा आं व्यक्तिगत भावे आं जा बुझि माने नुक माने केतु पर कक्थै जेबो सालिया किन्तु ताबुक बो सरकार थानानि थाइया नों जेहेतु आनि सेंट्रल मिनिस्टार जे होम मिनिस्टार बबाय आलोचना चलचों बरनानि नि जों फाइदि हम्पान आं मन्त्रित्व थाइयै दंखायनो काम नायनि आं मने खै कारण आरो थांखांखाय ननबो ओ आईपीएफ पिनो खलायमाने हाय मथा नबो खलायनायनि बर चेष्टा खलायनि नों सरकार टंगै मन्त्रित्व मानै आजागा बंनि बिरुद्धे नों कोनो किछु साइमांगला एवं निने आन्दोलननि जे दाबि दावा दं माने आबनबो साइमि एंथारनाय आबनि बागैनो आनि कायसा ओपिनियन खाय सरकार थाइया ओइ बायरे टंगै आन्दोलन खलायै सल्युशन खलायनायनि खलायके हंकै न गाहाम दंनाय कारण जेबाबे सिनि बररक महाराजनो लगेरि दङ दाबो किन्तु आजागा थांगैबो ताइसा ओ आईपीएफ ति रखायदों न आबो किन्तु सारा बरमनि थेन कायसा सोंमुङा साइजाक बखाव कतं नुगमानि बिसिंगो थाइया दंखायनो जानाय किन्तु अर दंगै महाराज ताबुक जे साइजंमनि आबो खुब गाहाम कक अब जतदिन पॉइंट माया साक पॉइंट संग आन्दोलन खलायनो दं नाय हिनि सामानि अब हाइकेन टंखांकै जानाय किन्तु मन्त्रित्व रग थांखांकैले उलो आईपीएफ ति हाइपा नंगै थांमोन একটা সন্দেহ दङ बरं थिनि पाब्लिक थिनि जे इमेज दंमोन अब करि उलोका आस्ते आस्ते कनरिफान थांमोन आम बागै आनि व्यक्तिगत तौर থেকে अब थाया टखै जानाय महाराज न आनि कबमुं टंनाय अबन आं एकजन त्रिपुरा राज्यनि सिनि एकजन साधारण नागरिक हिसेबे अबन आं सानाय कबमुं खलायनाय जाते जे महाराज जे लामाव हिमै दङ सिन बरमनि बागै हिमानि जागाव ओ जागाव जाते सिनि मानथाय सक्ताय जे दंमोन सल्युशन खलायनाय दंमोन आ महाराज आगाव गै थांथों एवं ओ जागाव जाते महाराजनि कोनो किछु हामिया जाया होनजायगायाव महाराजनि नाम राज परिबारनि बुमुं जाते गावै थांथों इतिहास तैरिंथों आबनो सानाय आं महाराज दिनि जाते जों कायसा मांखा सिनि त्रिपुरा राज्यनि एकजन महाराज प्रदूत किशोरनि नेतृत्वे अजिनिस मांखा होननाय कायसा इतिहास तैरिंनायनि क्षेत्रे निश्चय सिनि लोकरगनि
কোনো কিছু অসুবিধা ইয়াতেই বব সামখালাই থাঙান होननाय आसान आरो